Got 300s and 350s. Imran Mir, jersey number 16, smasher of the ball. Bashir Ahmad, he's having his fifth match, 4 innings, 3 wickets. Best ball in figure 2 for 21. Here comes the first ball. Wideish. And umpire is not entrusted that it was in the blue line. Sometimes. Oh, got outside edge, intentionally played the ball, runs down there, beaten the fielder there for a boundary. Imran Mir off the mark, waits 4 runs. Dastagir into the attack from the media end. Imran Mir takes a strike this time, straight to the point fielder and got it. Brilliantly taken, first ball, strikes and gets the wicket there. Look at that dismissal. Yeah, he was going to play that ball grounded sharp, but straight went to the fielder. He made no mistake. Imran Mir couldn't believe that shot straight to the hands of the fielder. Still, he's walking slowly. He can't believe that one. Abdul Malik, a lot of responsibilities over his shoulder today after losing the first one. The early exit of his partner Imran Mir in the very first over, in the very first ball, he lost his wickets. So Larzai, look at the fielding. Fielding work is so nice, so great. Last ball, felled it. Third man and G Fine. Oh, that'll be. Oh, no chance. Further was think that will be a chance, but out of this. Need to get some quick runs inside the power play. This time, catch it away. Couple of bounces, crosses the boundary line. No chance for the third man to stop the ball. I think no need for coming bouncer shot because of he's having a big and tall height. It's important game. Any team who wins are staying. The one who loses are going to leave. Oh, out, just got edge there. Abdul Malik was lucky this time. Extra bounce. Murad Ali tried his level base. He had to jump higher than that. Somehow a boundary came to Abdul Malik. Ball is rising really up. Above of the wicket keeper. He isn't able to touch even that ball. And a crack boundary for Shaheen enters. But in this occasion, immediately something is happening really unexpectedly. Played it, excellent. And this is gonna be the second six of the innings. Straight to the come box, straight as an arrow. When Abdul Malik connects today, he's in an aggressive mood. Stains and delivers. Great batsmanship, look at that shot. Coming down the track, positive footwork. Sweet connection, hitting the side screen. Really controllable shot, really cracked shot. Straight again. This is couple of bounces. This is what Abdul Malik is looking for. The team would be delighted. Putting the pressure. And the same ball, outside edge. Another one comes for Hunters. He is not bowling great. Case was with Abdul Malik here. Appealing, and he's shouting a lot. The ball was drifting down the leg side. And he's not feeling well. Straight away, he is feeling some sort of pain in his body. Might have hit the exposed part of his body. A lot of pain for the batter there, lying on the ground. The feces rushing there. It's a really hard delivery. Down to the leg stomach thing. He's injured. Got injury. Feeling not well. Feeling not good. He is... Oh, look at the page. That is touching the knee, hit up the knee, okay? So after the injury, Abdul Malik is taking the strike and his speedy recovery he's having. Dastagir to continue his last ball. Oh, that'll be, out. Crack boundary. He is playing nicely, straight this time. 2 times, 3 times, he's coming straight. Shahidullah Kamal, the first ball.
Got it nicely. With 20 fielders on an easy. Beautiful batting. Nice Thurman. And the first four of the over. دایره کې شارټ ترمن او همدغه علت دی چې عزیر خان آف سټمپ په نښه کوي او ایکسټرا کور کې بهترینه څلوریزه ترلاسه کوي. ښه شاټ و، بیک فوټ باندې ولاړ او دغه بال یې په ښه ډول میډل کړ. عزیر هم یو له تیزو توپونکو څخه دی. سلاټ کې وبال لږ څه بیک فوټ باندې لاړو. پلیسمنټ نه یې ګټه واخیسته. څلور منډې ضروري ترلاسه کړي دي. عزیز احمد یو ځل بیا هم دلته یوازې ننداره ده. سټینډ ډیلیور واو څومره په زړه پورې دلته سټایلش او ټایمینګ سره ګزار کړه. تمه ور پیل شوی. عزیز احمد له کومنټري باکس اینډ څخه د توپ اچون لپاره انتخاب شوی. دا ځل ډیپ سکویر لیف په نښه او عبدالمالک یوه بله شپږیزه ترلاسه کوي. هانټرز لپاره یو ځل بیا ګزار دی او ریزلټ د ډیپ مډ وکټ د پاسه د سټینډز په منځ کې پرله پسې ډول باندې په دوو توپونو دوه غټې شپږیزې. عزیز احمد د عبدالمالک پر رحم او کرم لږ څه هوا سره او د بیټ په خوله کې بال خو عبدالمالک یې هېڅکله نه معاف کوي. دا همدا خبره کوي چې موږ بیرته راګرځو. وګورو چې نن بیرته راګرځي که نه د کور پر لوري ځي. سلاک سویپ بالې عزیر خان دا ځل اخر هم شپږیزه ترلاسه کوي ځکه دوه چانسونه یې ترلاسه کړي او باید د شاهین هانټرز لپاره ترې عظیمه استفاده وکړي. لږ څه مخکې راغی بیټر بال یې ځان ته جوړ کړو د شپږو منډو لپاره. فرست کلاس کرکټر دا ځل پلاټ ډیلیوري دا اوس کم رخصتېږي. عزیر خاموش کوم ښه واپسې کوي عبدالباقي پوپل د شپږیزې وروسته. پمبل هم کیږي. دوه کیچونه هم میس کړي دي. ښه بال و، بیخي بهترین بال تشویق یې کړ. This is a very, very important match for them. The spinner is given the ball. Beautifully played, and the ball is gone. What a lovely shot was that one. 6. That's why he has given away only 7 runs. The rest of the bowlers has been taken to the cleaners. Oh, that was in the slot and hits it over long on for 6. What a shot that was from Abdul Malik. Enjoying watching the superstars right in the middle of the ground. Edge, and the ball is slicing away towards the third man region. No chance to the fielder to stop it, so 4 more there to the total. A full toss, smashed it out of the park for really a big 6. What a start of the over. Yes, a juicy full toss onto his pads and he has just smashed it over. Yes, look at this one. Smashed it over mid-wicket and it goes into the stands for 6. And Bangladesh lost just only by 4 runs there. Shuffle, strike to the fielder, gone! Early wicket. The wicket in his first over for Shafiullah. A very great hitter of the ball, this gentleman is, but he's back to the pavilion right now. Only 7 runs in his first over. Single is available, chance of a run out, at the wicket, but he is well homed and there is no need to refer it to the third umpire. Yes, he's well safe. There is no need. یو سلو 2 منډو باندې عبدالمالک لوبه کوي. څومره بهترینه کرکټ نننۍ سیالۍ کې ترسره کړی دی. نظر بیا غټ شاټ لپاره ځي. سیده فیلډر په لوري او ګورو چې بریالی کیږي او که نه. یو ځل بیا غټ شاټ، یو ځل بیا اوچت کړ دغه بال. لانګ آف کې بال د شپږو منډو لپاره. صدیق باچا د شپږیزو باچا دی. یقیني هغه چې څومره ښه کرکټ کولی شي. کابل غورلي کې په ښه شکل سره دویم پړاو یې په ډېر ښه شکل سره پیل کړی او ښه به پای ته رسېږي. یو ځل بیا بهترینه کنیکشن ګیپ خالیګاه کې او د دوه فیلډرانو ترمنځ دغه بال راایسارېږي. د یوه کپتان په توګه انینګز روان کړی دی نوموړي. ځل ښه بال ترسره کړ، بیخي په زړه پورې بال. او دلته
د عبدل مالک اننګز پای ته رسیږي. دلته بیا هم په تکرار سره تاسې وګورئ چې څومره ښه بال ترسره کړ او سنیک سیده وکټ کیپر ته. او دلته داسې ښکاري چې فیزیو ډاکټر ته هم ضرورت دی. ځل بیا فاین لیګ ته روان دی او بال یو ځل بیا د بونډرۍ څخه بهر، خو په وروستیو کې خو نه بال له بونډرۍ سره ټچ شوی دی. فکر نه کوم که دستگیر خان تېره ور کې هم ډېرې منډې ورکړې وې، 13 منډې ورکړې وې. سټریټ مخامخ دغه بال اوچت کړ. فیلډر شته دی او ایزي به وي، اسانه به وي د نوموړي لپاره. بالکل اسانه کیچ. څلور توپونه 10 منډې ترلاسه کړلې او خپله وکټ یې له لاسه ورکړه. ښه ټرای کړې وه، غوښتل یې چې شپږیزه ترلاسه کړي، خو هلته علي احمد ناصر یو څه کلوز درېږي. د سوینګ نه مس او دلته اجاز منډه غواړي، ډایرکټ هیډ او بالاخره آوټ. اتا زرملو رن آوټ وسوځېد. لومړیو کې اجاز چټکه منډه ترلاسه کول غوښتل، خو اتا ایچ بي امینزی د روان غوره لیګ ډایرکټر دی. یو ځل بیا دغه بال اوچت کړ او دلته بال د شپږو منډو لپاره ورګزار کړ. Of the screen is the tall man, the handsome boy, Mahmoud Kharote. Along with him is Ajmal, and they are given great sort of opportunity in the international arena as well, especially Mahmoud Kharote, who opened his debut there in Asian Games recently. So both openers are going along with the umpire there. Nobody is out of the circle in the V position. The ball is in there. It's gone. That's a massive 6. What a start. Absolutely a gorgeous hit from the bat of Shahidullah Kamal. Yes. Saeed Khan continues. Down the track, over the top of the fielder, and he swatted that towards the boundary line for a boundary. Yes, this time. 2 runs. Very big target in 50 overs match. This time he has smashed it, and this is out of the park for the maximum. He is shaking Saeed Khan to the cleaners. What a shot. Short pitch delivery, and he has banged it over mid-wicket for a 6. Complex Kabul Premier League, the second edition. No ball. Timed it with a perfection over the top of the boundary. Definitely for the maximum. Sponsors, we will be back in talking about them. Lovely shot. Look at this. He swatted this time to the deep extra cover for another boundary. What a start for Shamshad Eagles there. Fakiri Steel Shine Hunters are in trouble. Yes, look at this one. Slower delivery on off stump. Pacey and a picey bowler. Very dangerous. Absolutely a great shot. Effort taken. So that's the first wicket. Great effort there in the long off, and the catch was taken. Abdullah continues bowling. A very stylish bowler. Gone. That is another one. The left-hander, the most dangerous batter, is back to the pavilion. Tariq Stanigzai wanted to have an uppercut there, but was not able. Just only an edge and a straightforward catch to the keeper. Second wicket in this over. Yes, he wanted to go for an uppercut, a well-directed bouncer from Abdullah this time, and he has got just a thin outside edge and brilliantly taken by the keeper. He was off the ground. He wanted to guide that ball over the top of the wicket keeper or the first slip, but he was not able to manage so. Shy again. Lovely, beautifully played, and the ball is going. Is it gone? For a massive 6. It was a straight hit down the ground, down the town. 6 more from the bat of Shahidullah Kamal. Lovely shot over the top of the fielder. 4 more. The 6 is followed by a boundary. Classical shot for the Eagles there that is not creeping up. He smashed it into the gap. Nobody is over there. It was a splendid shot for a boundary. Yes, he has just played it to the offside. Shine Hunters. These are the kids enjoying a lot of different sort of snakes. Oh! Oh! It was a very great chance for the tall man to grab the catch there. But he has put it down and the ball has raced away for a boundary. So
The life is given to the left-hander. Look at this shot. Just guided, and it was just over the short third man's head, and it races away to the boundary because it was a quicker delivery from Abdullah. स्टार्ट पस له پورې دی خو دوی د لاس ورګړي قدمونو استعمال مخامخ د لانګ نو لانګ افتر مندالي ناصر له لوري څلور منډې تر سره کېږي د عرب پر وړاندې په لومړي بال ورته خراغ لاست وایي دغه ځوان ولایتي سیالي هم کړې دي مخکې راځي په آن سایډ باندې راغستنه ده وال ته په ډیپ سکویر لیګ کې څلور منډې د شاهد الله کمال نه سټرایک ریټ چې ګورو ډېر ښه لوبېدلی دی د سوکتو پچونکي لپاره د دې مخکې چې بال پیچ شي مخکې راغی دو درې قدمه او سلاک سویپ سره ورغی د څلورو منډو لپاره بله د شاټ لپاره ډېر ښه ځای انتخاب کړ ځکه یوازې شاټ سکویر لیګ کې فیلډر شتون درلود او د ډیپ ایریا خالي وه او بهترینه شاټ یې ترلاسه کړ ډېر ښه سټرایک ریټ سره نن بیخي ښه لګیا دی ګرمه لوبه کوي او لوبډله یې خو په دې وروستۍ کې په ټاپ آرډر کې تکیه کوي لانګ آن ته بال په هوا کې او سیده کیچ ورکړ سعید خان د شاهد کمال اورلاسې لوبه پای ته رسوي اړتیا وه شاید ته چې لا هم په کریس پاتې شوی وی د شمشاد بازانو لپاره په ښه بال یې ټرای وکړه هماغه و چې وکټ هم د لاسه ورکړه یو لوبغاړی ډېر ښه جوړوي د کی پی ایل د سیالیو هغه مهمه لاسته راوړنه دوه قدمه وړاندې راځي ډیپ ایکسټا کور په نښه کوي او بالاخره د لوبډل مشر بیټ هم خلاصیږي او بالاخره یو بله بونډي هم ترلاسه کوي د پرفارم باندې او بولډر سعید خان دلته پارټنرشپ ماته ولی احمد ناصر ته د ډریسنګ روم لار ښیي ډېر زبردسته بال تکرار کې ګورو لږ څه شاته ان سایډ ایج سره د آف سټمپ وکټ کلیک کېږي لوبډل مشري د ستایلو وړ ده د فقیري سټیل شاین هانټرز لوبډل لپاره له یو سایډ څخه سپین تېر نړیوال جام کې هم لوبېدو د افغانستان لپاره بهر بال دی هڅه شوې ده د بیټر لوري ډګر ساتونکي لږ څه لرې دی او بال د څلورو منډو لپاره د بونډ لاین نه بهر کېږي د خیال محمد له لوري له آف سټمپ یې کټې بهر بال اوس سیده راواخیست دغه بال خیال محمد او مخامخ څلوري ځای ترلاسه کړه بیخي بهر ته تاو شو اظهار into his second from the media box. Low full toss, smash that hard between the two fielders. Couple of bounces. Come on, and he's just going over the line. No problem, no terrible policeman. He is completely safe. Reach in time to the crease. There will be a green light. Not out. Because if you go back, he's connected this time. There's a fielder. Over the fielder. He had to jump high over long on. Watching the ball. Flies over his head. Sail into the stands for another maximum. The team really need to score at least 15 to 20 runs in a couple of overs to be back in the game. This time it's up and over the fielder. Just watching. Pleasing to watch. Great shot. That is Maxwell smartwatch Pagiza from the bat of one of the youngster there. Khial Mohammed connects it very well. He is on fire. Non-startable. He is nice. A Maxwell smartwatch 6 once again. Very, very watchful match. Great competition. You are doing really well, Khial. Wicket-keeper batter in the side. A lot to depend on Murad.
What Asian can is this one? Goes over the boundary line. It's another Maxwell smartwatch Pagiza. That's a wonderful strike. Needed to do this kind of work and baiting. First six for Murad Ali Murad. Mill really nicely to deep cover. And that's gone out of the boundary for 6 runs. Chases on for Eagles. Down the track. Wonderful hit. That will be out of the boundary. The second big target of the tournament, 252. That's nice. That is what I'm talking about. This time, deep piling. Great and very nice. Brave, and that's a scoop one. Over the boundary line, the ball is landing there for another Maxwell smartwatch. 6 and Fakir is still shine. Hunters won't mind that one. A hop of scoop one from Murad Ali Murad. ډېره مننه سمسور صاحب لوډل مشر په خپله توپ اچونه کې یو میس فیلډ او څلور نورې منډې فقیري سټیل شاهین هانټرز لوبډلې ته ضرورت دغه دی چې دوه ډېرې مهمې وکټې د طارق ستانکزي او ورسره به څنګه عبدالله او دا ځل ښه شاټ ډیپ کور کې څلور نورې منډې د خیال محمد له بیټ څخه نو وخت نه وخت د فاست بالران زیاتره په کرکټ کې فاست بالران د انجر له ستونزو سره مخ کیږي د شاټ هڅه څومره چې عبدالله مازی پیس کاروي همدغومره په سرعت سره بیټ تاووي خیال محمد ډیپ سکویر لیګ ته خپلواک سمارټ واچ بهترینه شپږیزه میکسویل سمارټ واچ شپږیزه وه ښه ټایمینګ و لاین سره بال و ښه ولوبه و دغه بال ټایمینګ په کرکټ کې په خاصه توګه په هارډ بال کرکټ کې په دا ډول سیالیو کې کلاس ټایمینګ او بال په بیټ سره ښه راوستل دریم بال کې وسیم منګل دا ځل اپش ولوبې د آوټ سایډ ایج په نتیجه کې څلور نورې منډې ډیپ تھرډ مین کې وسیم منګل په زوړ توپ باندې نو د چټک توپ اچوونکي لپاره په اوسني کرکټ کې چې کرکټ ډیر تغیر شوی مثبت تغیر یې کړی د قدمونو استعمال او میډا لانګ آف کې سیده کیچ ورکوي بالاخره وسیم وکټ ترلاسه کوي د مراد علي مراد وکټ و چې شپږ څلوېښت منډو باندې د نوموړي وکټ ګزاریږي د چټک توپ اچوونکي لپاره شلم اور وروستی اور 194 منډې 58 منډې لري والی لري شمشاد بازانو لوبډله دغه بال د اجاز له لوري په لاین سره ترسره کیږي چپ اړخ ته لوبول کیږي د رن آوټ هڅه ده او هغلته توپونکی رن آوټ کیږي نن د کې کې آر کابل نایټ رایډرز همدغه شاهین هانټرز تلویزیون باندې لوبې نشر شي دا ارمانونه یې پوره کیږي ځلیږي غوړیږي او د لوبېدو چانس ترلاسه کوي آن سایډ باندې ولوبېدې دغه بال هم وروستی ورکویم د شاهین هانټرز لپاره هېڅ ښه نه و درې بونډیانې پکې ترلاسه شولې او دې سره شاهین هانټرز لوبډلې وشو کولی چې شمشاد ایګلز لوبډلې ته ماتې ورکړي 43 منډو په تفاوت سره او په غټ مارجن سره ورته ویلی سو چې شمشاد ایګلز لوبډلې ته یې ماتې ورکړه فقیري سټیل شاهین هانټرز لوبډله په یو ښه سټیج کې ده